হরে কৃষ্ণ। আমি এই ভিডিওটার মধ্যে বলতে চাইছি যে মহাভারত কি আসলে যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ নাকি শ্রীকৃষ্ণের জয় শ্রীকৃষ্ণ, তাই শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। হরে शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। আমরা এই ভিডিওটার মধ্যে বুঝলাম এটা শ্রীকৃষ্ণের লীলা।